Palit ang pinyaw. Daghan kayo. Ay, 60 po kilo. Ha? Bili na kayo, te. Nice, te. Yan, 120 na lang po. Magkano tawad? Waran mo? 88 po. 88. Oo. O, magkano tawad mo? 100 na, 100 tawad. Bigyan mo na isang daan mo. Sandaan na lang, sandaan. Matamis? Ang matamis na may Pritis, pritis. Oo. Ayun. Pinya kuya kasi. Magkano pinya, kuya? 100 daw. Tumpok yan, 100? Oh, di na lugi. Sarap yan. Sarap na. Ay, doon na ba yan? Pag isa, ite. Bibili ka isa, ite. Yan kaya may sikip po yan. Matamis po, matamis. Timbang pa din. Boss, pag isa lang boss, magkano boss? 7. Eh, 80. Cinta. Dalawang 150 na lang yan, sir. Murang-mura na. Ha? Hindi, balat lang yan, balat lang. Awas baga. Pwede, pwede po. Ano? Tulo 100. Ano mais? 60 po kilo. Kaya? Dahil baligya. May tumpok-tumpok pa gano. Tulo 100, tumpok-tumpok. Eh, murang-mura na yan. Magkano kilo? Ay, hindi po. Tumpok po. 100. 100. 120 po. 120, 120. Sa amin din po sa 100. Dali. Ah, sige, 100. No problem. 100. Oh, yan o, marami pa pilyaw. Isang bad. Yeah, dito lang ito sa sulong. Sige,